Hello friends, today I will teach you a most beautiful and very easy Chakradar in Trital. Once more. Kata gadi ghene tak tete kata gadi ghene. Very easy and simple bol bani. আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন kata gadi ghene tak. You know tete kata gadi ghene. আমি tete kata gadi ghene আপনাদেরকে শিখিয়েছি. te te ka ta ga di ghene. te te ka ta ga गति घेने गति घेने ग दिए किंतु दीटी बोझाबे दिएर साउंडटी किंतु ग एर उपरे डिपेंड करছে गति घेने दैट मींस गति घेने सो कता गति घेने ताग very easy. Ta will be just middle of the ga with 4-finger style. Kata gadi that means gati. Thun kata gadi ghene ne will be 3-finger style over the ga ghene. Kata gadi ghene ta will be kinar taga kata gadi ghene taga tete kata gadi ghene again te te kata gadi ghene dha te te kata gadi ghene dha and it will roll 3 times. चक्रधारे कोनो पाल्ला कोनो टुकड़ा अथवा कोनो अंगतके 3 बार যখন চক্রাকারে বাজানো হয় তাহাকে চক্রদার বলা হয়। আমি এর আগেও বলেছি এক্সপ্লেইন করেছি। সো কতা গদি ঘেনে তাগ তেটে কতা গদি ঘেনে ধা তেটে কতা গদি ঘেনে ধা তেটে কতা গদি ঘেনে ধা another 2 times कता गदी घेने ताग तेटे कता गदी घेने धा तेटे कता गदी घेने धा तेटे कता गदी घेने धा कता गदी घेने ताग तेटे कता गदी घेने धा तेटे कता गदी घेने धा तेटे कता गदी घेने धा सो कता गदी घेने ताग तेटे कता
Tabla Chakradar. Kindly put your comments and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে এই ভিডিওটি অবশ্যই লাইক দেবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এখনো যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আজই করে দিন। প্রতিদিন আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন, বেল আইকনটি অন করে দেবেন। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে। বাই।